जय जगन्नाथ। नमस्कार प्रिय दर्शक बंधु, मु ज्योतिष आचार्य प्रमोद कुमार पंडा आपण स्वागत करुच्छ प्रिय चैनल एस्ट्रो कल्याण चैनल। प्रिय दर्शक बंधु, जो व्यक्ति मान चैनल को देखुं सब्सक्राइब करना सब्सक्राइब करूँ, लाइक करूँ, अधिक अधिक शेयर करूँ। एवं आसतु जाना आज दिन सुंदर टिप्स टी। प्रिय दर्शक बंधु, शास्त्र लिखाई जहाँ आखिरे देखना कभी विश्वास कर जहाँ को आखिरे देखी विश्वास करने बहुत आवश्यकता अच्छे। अनुभव, अनुभूति, अनुतृप्ति ये बहुत आवश्यकता अच्छे। मोर बहुत बड़ बड़ा अनुभव एवं दुई आखिरे देखी से घरे भी सही प्रोब्लेम चली। घर भितर सासू बहु भितर झगड़ा, कलह, शांति चली। सदा सर्वदा जिते रोजगार घर भितर 3-4 भाई जिते रोजगार कले भी सुधा शांति देखा दौनी। अर्थनैतिक क्षेत्र में सब अभावता, दारिद्र्यता एवं सदा सर्वदा ऋण लगी रही। से घर को जो वास्तु देखा जाए निश्चित रूप से घर उन्नतिर पथ से नष्ट हो जाए, जहाँ सीढ़ी कहती। साउथ वेस्ट डैमेज होती, छाड़ू से वास्तुशास्त्र को छाड़ दिंतु जहाँ भी था। मुझे गला से घर भीतर देखिली गोटे साइड रे गोटे झाड़ू पड़ी जड़े स्त्री लोक से झाड़ू को गोड़े काढ़ी साइड करदेला। बड़ दुर्भाग्यता मुझे जानी सारे जे घर भितर हतलक्ष्मी प्रवेश कर लक्ष्मी नहांती। निश्चित रूप से व्यक्ति आज ये एपिसोड देखुवे प्रतिदिन देखते एपिसोड आप निज अनुभूति करंतु। जो घरे झाड़ू को गोड़े उठाऊ जाए, झाड़ू को गोड़े साइड कर दिया जाए, से घरे लक्ष्मी केवे रहते नहीं केवे आसब ना। जो महिला जो पुरुष माने गोड़े झाड़ू को गोड़े टेकी फोपाड़ती से जानवे जे कांधे हतलक्ष्मी प्रवेश कर सारी एवं बस भिखारी होगा समय अल्प समय अच्छे। बर्बादी मूल मंत्र हूँ जे आपण दुख को सफा करुच्ची, आपणकर अलियावर्जना को सफा करुच्ची, आपण दुख को नाश करुच्ची, गोईठा मारुंच पुनः दुख को क्रिएट कर अभिशाप देव कौन हम। कुकुर आपण घरे बंधाई, आपण घर दुआर बंध जगुची, कई बाहर गोटे लोक आसला निश्चित रूप से जगुची। से कुकुर को जो खाऊा समय आप गोईठाटे मारतु से आप गोड़ कामुड़ दब। से जानवन जे से देखने जे से मालिक मोर अच्छी किए अच्छी गोड़ कामुड़ दब आज्ञा छाड़। थरे मारला पर से छाड़ दे पारे, द्वितीय थर छाड़ दे पारे, तृतीय थर को ही कामुड़ी दब, गोड़ को छिंडे नब। प्रिय दर्शक बंधु, निश्चित रूप से यहाँ अपशगुन बोली कहुए, दुख बोली कहुए, पीड़ा बोली कहुए, समस्या बोली कहुए। बी केयरफुल। ये तो आज दिन सुंदर टिप्स टी। एवं आसतु जाना आज दिन पंचांग और 12टी राशि राशिफल। 13 मार्च 2026 मसीहा चैत्र मास कृष्ण पक्ष नवमी तिथि प्रातः 6:28 पर्यंत भोगवत तपस्या दशमी तिथि पूर्वाषाढ़ नक्षत्र शुक्रवार। आज दिन शुभाशुभ समय प्रातः 5:58 ठारू प्रातः 10:26 पर्यंत शुभ समय भोगव। एतद व्यतीत प्रातः 11:57 ठारू मध्याह्न 1:26 पर्यंत शुभ समय भोग। एतद व्यतीत सायं 4:25 ठारू 5:54 पुनः रात्र 8:55 ठारू 10:25 पर्यंत शुभ समय भोगव। एतद व्यतीत पुनः रात्र 11:56 ठारू प्रातः 4:37 पर्यंत शुभ समय भोग। उक्त शुभ समय कौन सी शुभ मांगल्य कार्य करुँच व्रत उपनयन विवाह इत्यादि कार्य निश्चित रूप से भल मंगलमय हम। आज दिन राहुकाल समय प्रातः 10:27 ठारू 11:56 पर्यंत राहुकाल समय भोगव। टिके सावधान। आज हूँ शुक्रवार, घात चंद्र हूँ बिछा राशि, मीन राशि और धनु राशि घातबार अच्छे। टिके सावधान रही, चाहे से महिला हूँ चाहे पुरुष हो सावधान। आज दिन घात चंद्र तुला राशि एवं कुंभ राशि को पुरुष व्यक्ति मान घात चंद्र, वृष राशि और मिथुन राशि महिला मान घात चंद्र टिके सावधान रहे। एत आज दिन पंचांग।
ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜି ଦିନର 12ଟି ରାଶିର ରାଶିଫଳ ବିଷୟରେ। ପୂର୍ବାଷାଢ଼ ନକ୍ଷତ୍ରରେ यानी ଧନୁ ରାଶିର ଚନ୍ଦ୍ରମା, ଶନିଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଶନି ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ୟୁତି ଦେଖାଯାଉଛି। ତାହେଲେ ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏପଟେ ଶନି ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ୟୁତି ହେଉଛି। ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ମିଥୁନ ରାଶି ରହିକି ଧନୁ ରାଶିକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଆଜି କିଛି ଗୋଟେ ବମ୍ ଫଟିବାର ଅଛି। ତାହେଲେ ପ୍ରଥମତଃ ଆମେ ଜାଣିବା ମେଷରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭାଗ୍ୟର ପରିବର୍ତ୍ତନତା, ଚମତ୍କାର ପରିବର୍ତ୍ତନତା ଦେଖାଦେବ। ଯଦି ଆଜି ଆପଣ କିଛି କରୁଛନ୍ତି, ବାସ୍ କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି, କରି ଚାଲିଛନ୍ତି, କିଛି ହବନି। ଆପଣ କିଛି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। କ'ଣ କରିବେ? ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟ, କୌଣସି ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ପ୍ଲାନିଂ କରନ୍ତୁ, ବା ମିଟିଂ କରୁଛନ୍ତି ସଫଳତା ପାଇବେ। ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ କୌଣସି ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେଉଛନ୍ତି ବା କୌଣସି ଆପଣ ଏକ୍ଜାମ ଦେଉଛନ୍ତି ବା ଜବ୍ରେ ଜଏନିଂ କରୁଛନ୍ତି, ତା ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ସଫଳତା ପାଇବେ। କିଛି ବିଜନେସ୍ ପରେ ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି, କିଛି ବିଜନେସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା ପ୍ରତିଚେଷ୍ଟା ଚଲେଇଛନ୍ତି, ବା କୌଣସି ଦୂରଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି, ଷ୍ଟେଜ୍ ଶୋ କରୁଛନ୍ତି, ପିକ୍ଚର କରୁଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟଥା କୌଣସି ସ୍ପୋର୍ଟସ ଲାଇନ୍ରେ ଅଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟର ଆଜି ଚମତ୍କାର ଦେଖାଦେବ। ଆଜିର ଲକି ନମ୍ବର 8, ଲକି କଲର୍ ବ୍ଲାକ୍, ଲକି ଡାଇରେକ୍ସନ ୱେଷ୍ଟ। ଭଗବାନ ହନୁମାନ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବଜ୍ରବାଣ ସ୍ତୋତ୍ର ପାଠ କରନ୍ତୁ, ସୁଖରେ ଦିନ କଟିବ। ବୃଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଭୋଜନ ପ୍ରାପ୍ତି ଅଛି। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଜବରଦସ୍ତ ସଫଳତା ଦେଖାଦେବ। ଅର୍ଥନୈତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଲାଭବାନ ହେବେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷକୁ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ସନ୍ତୁଷ୍ଟି ରୂପରେ କରିବା ବହୁତ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ଯାହାଫଳରେ ବହୁତ ଫଳପ୍ରଦ ହେବ। ଯଦି ସେଇଆକୁ ଅଶାନ୍ତି ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟତା ଚିଚିଡ଼ାପନ ହୋଇ କରିବେ, କେବେ ଶାନ୍ତି ମିଳିବନି, କେବେ ସଫଳତା ହେବନି। ଯେତେ କଲେ ବି ସୁଦ୍ଧା ଲାଷ୍ଟ ବ୍ଲେମ୍ ହେବେ। ସାବଧାନ। ଆଜିର ଲକି ନମ୍ବର 5, ଲକି କଲର୍ସ ଗ୍ରୀନ, ଲକି ଡାଇରେକ୍ସନ ନର୍ଥ। ଭଗବାନ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନୃସିଂହ ଭକ୍ତିର ସହିତ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରନ୍ତୁ, ସୁଖରେ ଦିନ କାଟିବ। ମିଥୁନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଆଜି ଦିବସଟି ବହୁତ 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 ଭଲ ଅଛି। ଯେ କି ଆପଣ ଯାହା ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଯାହା ଆପଣ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଉଛି, ଯାହା ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି, ତା ଆଶାର ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତା ଦେଖାଦେବ ଏବଂ ଆନନ୍ଦ ମଧ୍ୟ ସୁଖ ଦେଖାଦେବ। କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖିଥିବା ଦରକାର, ଅଧିକ ଓଭର କନଫିଡେନ୍ସ ରଖିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ଜଲ୍ଦବାଜି ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟତା ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, କାହାକୁ ସନ୍ଦେହତା ଭିତରେ ନିଅନ୍ତୁନି। ପତି ପତ୍ନୀ ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଆଦରତା ରଖନ୍ତୁ। ଯାତାୟାତ ସମୟରେ ଗାଡ଼ି ଘୋଡ଼ା ସାବଧାନ ଚଲାନ୍ତୁ। କୌଣସି ଆବସେଣ୍ଟ ମାଇଣ୍ଡ ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ଏହାଦ୍ୱାରା କଷ୍ଟ ପୀଡ଼ା ମଧ୍ୟ ଦେଖାଦେବ। ଆଜିର ଲକି ନମ୍ବର 4, ଲକି କଲର୍ସ ଗ୍ରୀନ ସିଲଭର, ଲକି ଡାଇରେକ୍ସନ ସାଉଥ ୱେଷ୍ଟ। ମହାଦେବଙ୍କୁ ଭକ୍ତିର ସହିତ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରନ୍ତୁ। ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରନ୍ତୁ, ସୁଖରେ ଦିନ କଟିବ। କର୍କଟ ରାଶି, ଖର୍ଚ୍ଚ ବଢ଼ିବ, ଦୂରଯାତ୍ରା ଭ୍ରମଣ ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଦେଉଛି। କିଛି କାର୍ଯ୍ୟରେ ସିଦ୍ଧି ସଫଳତା ଦେଖାଦେବ, ପରିବାରକୁ ନେଇ ଆନନ୍ଦିତ ହେବେ। ଆଜିର ଲକି ନମ୍ବର 1, ଲକି କଲର୍ସ ପିଙ୍କ, ଲକି ଡାଇରେକ୍ସନ ଇଷ୍ଟ। ଭଗବାନ ସୂର୍ଯ୍ୟ ନାରାୟଣଙ୍କ ଭକ୍ତିର ସହିତ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରନ୍ତୁ। ମାତା ପିତାଙ୍କ ଭକ୍ତି ଶ୍ରଦ୍ଧା ଆଦର କରନ୍ତୁ, ସୁଖରେ ଦିନ କଟିବ। ସିଂହ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସନ୍ତାନକୁ ନେଇ ଆନନ୍ଦିତ ହେବେ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ସଫଳତା ଅର୍ଜନ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଟାର୍ଗେଟ ନିଶ୍ଚିତ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତା ଦେଖାଦେବ। କିଛି ପ୍ଲାନ୍ କରନ୍ତୁ, କିଛି ଚେଷ୍ଟା ପ୍ରତିଚେଷ୍ଟା ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ସଦାସର୍ବଦା ଶ୍ରଦ୍ଧେୟ ହୁଅନ୍ତୁ, ସ୍ନେହୀ ହୁଅନ୍ତୁ, କର୍ତ୍ତବ୍ୟବାନ ହୁଅନ୍ତୁ। ଅଧିକ ଲାଭବାନ ହେବେ। ଆଶା ଠାରୁ ଅଧିକ ଫଳପ୍ରଦ ପ୍ରାପ୍ତି ଅଛି। ଆଜିର ଲକି ନମ୍ବର 9, ଲକି କଲର୍ସ ରେଡ୍, ଲକି ଡାଇରେକ୍ସନ ସାଉଥ। ଭଗବତୀ ଜଗଦମ୍ବା, ଜଗତ ମାତା, ଜଗତ କଲ୍ୟାଣୀମୟୀ, କୃପାଲୁମୟୀ ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କୁ ଭକ୍ତିପୂତ ସହିତ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରନ୍ତୁ। ନବାରଣ ମନ୍ତ୍ରକୁ ଜପ କରନ୍ତୁ, ସୁଖରେ ଦିନ କଟିବ। କନ୍ୟା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଜବରଦସ୍ତ ସଫଳତା ଦେଖାଦେଉଛି। କିଛି ଅର୍ଥ ଯୋଗ ଅଛି, କିଛି କର୍ମ ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଦେଉଛି। ମାତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ କରିବା ବହୁତ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଆଜିର ଲକି ନମ୍ବର 4, ଲକି କଲର୍ସ ଗ୍ରୀନ ସିଲଭର, ଲକି ଡାଇରେକ୍ସନ ସାଉଥ ୱେଷ୍ଟ। ଶୁଦ୍ଧ ଶାକାହାରୀ ଭୋଜନ କରନ୍ତୁ। ନିଜର ଆତ୍ମସମ୍ମାନକୁ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ରକୁ ଜପ କରନ୍ତୁ, ସୁଖରେ ଦିନ କଟିବ। ତୁଳାରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ କର୍ମ, କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଏବଂ ନିଷ୍ଠାବାନ ହେବା ବହୁତ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ତାହେଲେ ସେଥିରେ ଆପଣ ସଫଳତା ପାଇବେ, ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ, ବହୁତ କିଛି ସଫଳତା ମିଳିବ। କ୍ରୋଧ, ଜିଦି, ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟତା, ସନ୍ଦେହତା, କନଫ୍ୟୁଜନତା ଆପଣଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ଦେବ। ସାବଧାନ। ଆଜିର ଲକି ନମ୍ବର 5, ଲକି କଲର୍ସ ଗ୍ରୀନ, ଲକି ଡାଇରେକ୍ସନ ନର୍ଥ। ଭଗବାନ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନୃସିଂହ ଭକ୍ତିର ସହିତ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରନ୍ତୁ। 5ଟି ଲବଙ୍ଗ ନିଜ ପାଖରେ ରଖନ୍ତୁ, ସୁଖରେ ଦିନ କଟିବ। ବିଛା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅର୍ଥର ଆଗମନ, କୁଟୁମ୍ବରେ ଆନନ୍ଦ, ମାନ ସମ୍ମାନ ପ୍ରାପ୍ତି ଅଛି।
जो स्थान देखुं कि बाधा अच्छे कि क्लेश देखा दूसरी आप प्लानिंग अनुसार कार्य करूँ जल्दबाजी हवा उचित नुहे अधिक आशावादी हवा उचित नुहे किए कौन कहूँ कथार पड़ी किसी एमती किसी धन खर्च करूँ जहाँफल दुकान समस्या देखा भांगी पड़ा आवश्यकता नुहे कौन भी कार्य करुँच प्लानिंग अनुसार कार्य करूँ आपणकर परिश्रमता आपणकर लगे अर्थ रसार्थकता मिल आज लकी नंबर्स लकी नंबर 8 लकी कलर्स ब्लैक लकी डायरेक्शन वेस्ट भगवान हनुमान महाप्रभुंर वज्रवाण स्तोत्र पाठ करूँ निज टार्गेट नहीं चल सफलता मिले। धनुराशि धनुराशि व्यक्ति मान प्रत्येक जिन प्लान अनुसार कार्य करने धैर्य आवश्यकता अच्छी कर्म व्यापार वाणिज्य क्षेत्र में यथेष्ट ध्यान दिंतु कहारी कथार फसंतु ना क्या सन्देहता अनेसेसरी कौन सी क्षेत्र खर्च बढ़ुची जगतु। लकी नंबर 2 लकी कलर्स व्हाइट लकी डायरेक्शन नॉर्थ वेस्ट महादेव भक्तर सहित पूजा अर्चना करंतु ओम नमः शिवाय यह मंत्र जप करंतु सुखर दिन। मकर राशि व्यक्ति मान खर्च बढ़ टे सावधान रहा गाड़ी घोड़ा को सावधान चलैबा आबसेंटमेंट दूरे रहा पुराना कथा को नहीं आलोचना करने उचित नुहे निजर कर्म और कर्तव्य प्रति ध्यान दबा क्या साक्षी प्रमाण दबा ना एमती किसी कार्य करतुनि जहाँफल सारा जीवन पर पछतावा करने को पड़ पारे पुलिस मर्डर कोर्ट कचेरी पराजय देखा दब सावधान। आज लकी नंबर 7 लकी कलर्स ग्रे लकी डायरेक्शन साउथ भगवती जगदम्बा जगत माता जगत कल्याणमयी कृपालुमयी महालक्ष्मी कनकधारा स्तोत्र पाठ करंतु ओम नमः शिवाय दुईटी मंत्र को 138 जप शुक्र दिन। कुंभ राशि व्यक्ति मान कार्य पर निर्भर हो कार्य करने उचित नुहे निज कार्य को निजे तत्पर सहित कार्य करने अत्यंत आवश्यकता अच्छे जी मिलूँ जहाँ मिलूँ जमी मिलूँ जो मिलूँ से शांति संतुष्ट रखा अत्यंत आवश्यकता अच्छे चेष्टा प्रतिचेष्टा करवा हारासमेंट हवा उचित नुहे एवं निजर बुद्धि निजर विद्या निजर विवेक निजर मानविकता को लगे आगु बढ़ार अच्छी संतान को आनंद देवे विद्यार्थी सफलता अर्जन करेंगे। आज लकी नंबर 7 लकी कलर्स ग्रे लकी डायरेक्शन साउथ महादेव को कुशल जल दान करंतु स्वान को किसी खाइबा को दिंतु निश्चित रूप से आपंकर मंगल और सफलता देखा। मीन राशि व्यक्ति मान सफलता ही सफलता अच्छी बस चेष्टा प्रतिचेष्टा अंधविश्वास को दूर करंतु संदेहता ठारू दूरे रुहतु चेष्टा प्रतिचेष्टा करवा बहुत आवश्यकता। शनिदेव अच्छा कौटी आपण राशि दृष्टि अच्छी कर्मक्षेत्र में चंद्रमा उपस्थित एवं से देवगुरु बृहस्पति दृष्टि अच्छी बहुत बड़ लटरी अच्छे किंतु आशा ठार अधिक चिंता करना ना कौन सी कार्य करुँच प्लानिंग अनुसार कर सफलता मिले। आज लकी नंबर 2 लकी कलर्स व्हाइट लकी डायरेक्शन नॉर्थ वेस्ट महादेव भक्ति सहित पूजा अर्चना करंतु सुखर दिन निजर माता पिता को भक्ति श्रद्धा महिला मान को सम्मान करंतु सुखर दिन कटे। प्रिय दर्शक बंधु एत थिला आज दिन 12टा राशिफल आज समय कार्यक्रम को आम ये रखुचु पुणी देखा जय जगन्नाथ नमस्कार।